Magistral, dictada por la doctora Christina Wierenga. Nuevamente les agradecemos mantenerse en silencio, ya que será transmitida en vivo por nuestras redes sociales de la FES Iztacala. Buenas tardes, les damos nuevamente la bienvenida a la segunda sesión de la jornada número 21 del grupo de investigación en nutrición. Y es un honor tener con nosotros a la doctora Christina, quien nos presentará su conferencia magistral Altered Motivation to Eat, The Role of Reward Processing in Eating Disorders. Me permito dar una semblanza acerca de su trabajo y trayectoria. La doctora Christina es catedrática de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego. Es miembro de la División de Neuropsicología Clínica de la Asociación Americana de Psicología y miembro de la Academia de Trastornos Alimentarios. También es coordinadora del programa de formación en prácticas de psicología, así como de investigación y supervisora de psicología clínica. Ha trabajado en el Centro de Trastornos Alimentarios para el tratamiento y la investigación con adolescentes y adultos. Es experta en neurobiología de los trastornos y utiliza enfoques neurocognitivos de neuroimagen para estudiar los mecanismos cerebrales y las funciones asociadas. Ha pasado la última década estudiando el circuito de la recompensa, el control inhibitorio, la interocepción y el aprendizaje para caracterizar mejor su papel en la motivación alterada y la expresión de síntomas en la anorexia nerviosa y en la bulimia nerviosa. También está muy involucrada en el desarrollo de tratamientos para la anorexia nerviosa, basados en la neurobiología del comportamiento y el temperamento. Ha publicado más de 120 artículos revisados por expertos y ha sido tutora de más de 50 estudiantes de clínica e investigación. Es un honor tener a conferencistas de este nivel con nosotros en nuestra jornada. It's an honor to have such a brilliant academic among us. Thank you very much. Whenever you want, Dr. Christina. Good afternoon. Hello. Sorry, I'm speaking in English. Hola, buenas tardes. I'll have Disculpen, help voy a with the hablar en inglés translator. y se va a apoyar en un traductor. And thank you, Dr. Juan Manuel, for your invitation. Gracias, I Juan am Manuel, so por tu invitación. grateful to be here. Es un It gran is honor such a estar aquí. privilege to learn from you all and Es una buena to oportunidad see para the aprender de really ustedes. impressive work that is being está muy conducted here in impresionada con su Mexico. trabajo. The sophisticated mechanistic studies really Los understanding estudios tan what sofisticados, drives mecanísticos altered eating from rodent models. en los ratones, en los modelos animales. And then really asking very clinically relevant questions about how you can Y take están haciendo preguntas what the clínicamente larger relevantes field knows and apply it specifically to Mexican populations, y cómo esto podría aplicarse también en and poblaciones increasing mexicanas. access to evidence-based treatments so that you can best serve. Así como la evidencia para your la propuesta people. de nuevos tratamientos. It's a real honor to learn from you, so Es un thank you for gran having honor me. aprender de ustedes. Okay, let's jump in. Vamos a iniciar. U.S. is no different from the rest of the world in terms Estados Unidos no somos of distintos having al a resto del crisis mundo. in care in the way that we treat individuals with eating disorders. Y también estamos And preocupados por el despite tratamiento de estos scientific trastornos advances, our alimentarios. treatments do not yet exist that target the core biology Aunque of todavía no eating se tiene el disorders. blanco biológico que In puede fact, our ser treatments do a dirigido. very poor job. So, of our best evidence-based psychotherapies, we Nuestras can terapias only basadas achieve symptom en evidencia. abstinence in 30 to 60% of people that show up for treatment. And this suggests that some of the core features, the core mechanisms of Están eating buscando disorder algunos de los pathology mecanismos are not clave being targeted by our treatments.
que no están siendo atacados por nuestros tratamientos. So this is what's motivated my work, Eso es lo is que to motiva get a su better trabajo. understanding of these core aspects, biological aspects, Y nos va a mostrar that su drive interés en disordered estos eating behaviors blancos so that we clave can develop better treatments. para desarrollar mejores tratamientos. And as been alluded to today, it's really important that we pay attention to when eating disorders first occur. Es muy And importante this is in poner atención adolescence, so a- I was thrilled a to estos see so much puntos work clave being done focusing on adolescence here, de cuando inician with los the highest trastornos. prevalence rates of all psychiatric disorders, eating disorders onsetting around age 15. Alrededor de los 18 años es cuando inicia, And this corresponds trastorno alimentario. with critical brain development. y esto And so you coincide can con el desarrollo imagine crítico del that a cerebro. disorder that impacts nutrition, that impacts health, is also going to impact brain function. And this is the time when your threat system Y esta develops, es la época en la que los aspectos Stress. nutricionales son relevantes para el desarrollo del sistema nervioso. connectivity, your brain communicating with itself, reward and social. And we've talked Y a esto lot about afecta that. igualmente la manera en la que se comunican las regiones del cerebro para procesar toda esta información. So today, I hope Espera que to hoy provide some background on the les genetic pueda proporcionar and un poco neurobiological models of eating de disorders, información sobre la genética to de talk los about what we're trastornos learning about cognitive and brain functions, particularly related to the motivation y cómo to eat, las funciones cerebrales pueden predecir los trastornos some new alimentarios. treatments that are informed by the scientific findings, and then future directions with Y cómo los where we need tratamientos your han sido help. dirigidos por esta And I información y think cómo van the a future is proponerse nuevos right, given tratamientos. everything that I've seen in the last couple of days. Okay, so there is a very strong genetic component to Hay un eating fuerte disorders. componente genético en los So trastornos. they run in families. Individuals with anorexia are you're 4 times more likely to develop anorexia if you have a family member with anorexia. Cuando tienen un pariente con anorexia es 4 And if you're veces mayor el riesgo female, de you're 11 presentarlo. times more likely. And there's Hasta similar 11 veces high más en las likelihood mujeres. for developing bulimia and binge eating. And it doesn't matter if your aunt has bulimia, you could develop anorexia. So they're all sort of cross-transmitted. Puede ocurrir la anorexia aunque no haya ocurrido antes la bulimia. And there's been a few studies that have looked at specific genes Hay algunos associated with estudios que developing buscan eating los disorders. genes involucrados And they've identified 8 y han identificado different 8 chromosomes, loci on different distintos chromosomes. cromosomas. And what's really important is that these genes are associated also with psychiatric symptoms Y estos genes también están asociados con síntomas psiquiátricos, like depression, como la anxiety. depresión, ansiedad, They're also associated with metabolic function, y también están asociados con funciones metabólicas, with things like insulin and BMI como la and insulina, leptin, el diabetes. índice de masa corporal, la leptina, la diabetes. So this has led to reconceptualizing Esto anorexia hace que as a reconceptualicemos a la anorexia. psychiatric disorder. So it's not just psychiatric, it also No es solamente psiquiátrica impacts, la or our anorexia, body impacts the development of eating disorders, of anorexia. porque nuestro cuerpo también contribuye con la generación de la anorexia. So how do genes ¿Cómo los genes transmit risk? There's not transmiten el one riesgo? gene that if you have it, No you're going to existe develop un an eating solo disorder. gen. So what we think is that genes code personality traits. Lo que ellos proponen es de que son So los in addition genes to los que those proporcionan la psychiatric información, traits and those metabolic traits, la información para personality los traits riesgos y are hay often factores de personalidad overrepresented. asociados. in individuals with eating disorders. And I have a list here Aquí tienen una of a lot lista of personality traits that are shared de características de among people with personalidad eating que disorders, comparten including las personas. perfectionism, being highly determined, high achievement oriented, obsessive, Estas características de perfeccionismo, cognitively inflexible, high anxiety, inflexibilidad, harm ansiedad, avoidant, evitación al altered castigo, sensitivity to reward and to alteración punishment, de la recompensa, impulsivity, emotion dysregulation, things that have been impulsividad, discussed. regulación today and emocional yesterday. alterada. And so this has led to work Esto nos lleva al trabajo looking at
predictors of the a development los of an eating predictores del disorder. desarrollo de los trastornos alimentarios. And this is from a very large adolescent development study in the US, Es un estudio grande con where they adolescentes, evaluate kids starting at age 9 to 10. con They evaluate them every jóvenes year. de 9 o 10 años, So you can catch them before they likely develop an eating disorder. con la intención de evaluar antes de que se And then what presente we el trastorno can do is alimentario. we can look at data Y ahora from ponemos baseline atención a los datos de la and línea see if that base can predict who develops an eating disorder. para saber cómo estas variables 2, pueden 3 years predecir a los later. trastornos alimentarios. And what 2 we años found después. Y lo is que that encontraron, greater internalizing and externalizing behavior que la conducta internalizada y predicts the externalizada development of an eating predice disorder 2 years later. 2 años después del trastorno alimentario. And down here, decreased fluid cognition, decreased flexibility, La flexibilidad, la cognición and y la decreased fluencia reward y la, predict the development of an eating disorder. y la alteración de la recompensa disminuyen y esto predice la ocurrencia del trastorno alimentario. So this suggests that Esto genes sugiere que los code genes personality codifican traits that can put somebody rasgos at de risk for personalidad developing an que eating posteriormente disorder. constituyen un riesgo para la ocurrencia del trastorno alimentario. And so if we put this within a broader model, Lo it ponen can en un look like modelo this, más amplio todo esto where we have our traits, genetically determined traits. y encuentran que algunos riesgos genéticos, As we develop, we go through puberty, which there's lots of hormonal changes, y los cambios hormonales environmental durante la changes, pubertad y los cambios social ambientales, pressures, las presiones sociales. and this might increase dysphoria or anxiety, negative mood, Esto incrementa sentimientos negativos, disforia. and people change their behavior, Y entonces often la to gente cambia regulate su their comportamiento. emotions. Sometimes they do it without knowing it, Algunas veces lo hacen sin saberlo and you end up in this vicious cycle. This is more y for entran en anorexia. este ciclo But weight loss vicioso de causes anorexia neurobiological changes, which increase que está rigidity asociado and también a cambios anxiety, neurobiológicos, and you end up in this cycle. ansiedad y así continúa. And a lot of people stay chronic, Muchas personas permanecen en esta condición, but fortunately a lot of people recover. aunque algunos también se recuperan. And we are now learning Y ahora estamos that not aprendiendo only que no solo are there neurobiological changes because son of the los eating cambios disorder neurobiológicos behaviors, los que predicen la binge conducta eating, alimentaria anómala, restriction, but there are probably behavior, or there's probably brain changes sino que también hay cambios cerebrales as a result of que, genetics que resultan de los that make genes you more susceptible to developing an eating que disorder. hace que haya mayor susceptibilidad para la ocurrencia del trastorno alimentario. And this might explain Esto podría why explicar por qué only 1% solo el of individuals 1% develop an eating disorder. de los individuos desarrollan We're all trastornos alimentarios. exposed to the same social media, we're the Si es que same todos estamos expuestos al influences for body mismo ambiente shape, social y tenemos but conceptos we de don't all develop an nuestros eating cuerpos, disorder. pero no todos desarrollan el trastorno It's not to say alimentario. those aren't important. It's likely that the way our brains are wired might make some people more vulnerable or susceptible to that Entonces es la forma en la information, que se conectan nuestros cerebros lo que puede hacer que que algunas personas sean más predispuestas a desarrollar el trastorno alimentario. which then will drive the beginning of the eating disorder. Now these traits can Estos be expressed rasgos o riesgos destructively, putting somebody at risk. They can also be very productive. And so we think what might happen in recovery is that people learn to use these traits in helpful ways. esperan que estos rasgos puedan ser utilizados para el desarrollo del tratamiento de estas personas. Okay, so we're going to talk now about what we know about the brain. Ahora vamos a ver qué es lo que se sabe acerca del cerebro. This is a busy figure. We have talked a lot about Hemos hablado this. mucho de la parte de abajo, All of the neuroendocrine and metabolic signaling cómo of las hunger and neuronas satiety, procesan la información periférica de la leptina, la grelina, la glucosa, oxytocin, la oxitocina, CB2 los receptors. receptores CB2. I'm a neuropsychologist, Soy una so I neuropsicóloga, study the brain. por lo tanto estudio el So we're cerebro. going to talk a little bit about what we Ahora know vamos a hablar un poco de lo que se about the sabe cognitive processes sobre la involved in cognición. regulating food intake. de los procesos que regulan la conducta alimentaria, la ingestión de alimento.
And we're going to start with reward. Y vamos a iniciar con la As recompensa. we've heard a lot about reward processing involved in the nucleus accumbens. Hay mucha información que se procesa And para it la recompensa includes en sort el of núcleo how accumbens. we view and taste food, how we calculate reward from A that partir de food, información visual y de and maybe what our sabor, calculamos expectancy is. los valores de recompensa. So there is a well mapped out neuroanatomical network for Hay un taste. mapa bien conocido para el gusto. So we taste something on our tongue, that Cuando algo information toca goes nuestra lengua, through our spinal cord to the thalamus. It then communicates to the insula, which is La responsible información llega for a la ínsula interoception, para body la awareness, intercepción, a recognition of hunger and satiety, el reconocimiento del hambre y la saciedad. and then the limbic system, amygdala, después el emotional sistema processing, and the cognitive system Y el sistema for decision cognitivo, making, inhibitory control, que debería tener un control inhibitorio. and ultimately feeds the Y striatum. finalmente So the el ventral estriado. striatum is more emotional, and the dorsal striatum is more El cognitive. estado ventral es más emocional, el estriado dorsal es más motor. And so a simplified model Para simplificar el modelo, is you've got your insula, your homeostatic, recognizing taste, hunger, satiety. los procesos homeostáticos your refieren de la limbic información que se system, procesa en la ínsula. Después en el, Reward processing, motivation to eat se or avoid procesa la eating. información en regiones límbicas Your para el reforzamiento y luego lo cognitivo decision making, para tomar decisiones and then executing the y behavior. posteriormente ejecutar el comportamiento. So we know that in individuals with anorexia, Sabemos que los whether they're pacientes de ill or anorexia recovered, they have decreased brain response Tienen una disminución de la respuesta del cerebro in insula, en la ínsula, ventral el striatum, estriado ventral, regions for reward. regiones de recompensa. So whether they see pictures of food or they Cuando actually ven taste comidas de sweet comida taste, o prueban their sabores dulces, brain reward system el sistema de la responds recompensa less. They're less responde menos, sensitive to es menos reward at a sensible a la neural level. recompensa. In contrast, En contraste, individuals with bulimia nervosa and binge los eating pacientes disorder de have bulimia y de increased atracón brain response tienen una to mayor in the activación insula, cerebral, ventral striatum, and ínsula, they're en el right estriado here. They have the ventral. highest brain response compared to tienen una controls mayor and activación anorexia. cerebral, respuesta cerebral. So there's increased reward response Por lo tanto, la recompensa está in binge incrementada. eating type eating disorders. Esto en asociación con los trastornos alimentarios. But all of this happens Pero todo esto ocurre within dentro hunger and satiety and homeostatic signaling, de las señales de saciedad y right? And hambre. so we've talked a lot about how que eating hemos hablado disorders mucho actually cómo los reflect a trastornos discrepancy between your alimentarios physical reflejan homeostatic las needs necesidades and your del cuerpo motivational, y la motivación cognitive, cognitiva, pleasure, reward, social, placer, body image recompensa social, drivers of eating. lo que nos impulsa a comer. So how do these interact? ¿Cómo interactúan estas And does variables? homeostatic state matter? ¿Importa I el think it estado does homeostático? because AN is Yo creo que sí. characterized by dietary restriction despite being malnourished, despite being hungry. How A can pesar people de with estar anorexia hambrientos, not eat no when they're comen. getting strong evolutionary motivational drives to eat? How do they ignore that? ¿cómo ignoran esos impulsos para consumir el alimento? Habla de las personas con anorexia. And in bulimia nervosa, Y en la bulimia binge eating is eating beyond el your atracón energy stores, more than está you need. más allá de lo que necesitan. Why don't energéticamente. individuals stop eating when they're ¿Por qué full? no se detienen de comer? And we know that in Ahora healthy sabemos que humans, en hunger los increases humanos reward sensitivity Se incrementa la sensibilidad al and approach refuerzo motivation, and it Y hay más decreases inhibitory motivación control. y se So pierde you're more el likely control to inhibitorio. approach. And we see the same thing in animals. Animals are more likely Y to drug esto se seek asemeja mucho a lo que when they're ocurre con hungry. los animales. So how do we study this in humans? ¿Cómo estudian esto en los humanos? We can do MRI and Hacemos scan resonancia people magnética, escanean a la gente at two different time points on en two dos different momentos days. distintos. At one time after they've been fasting for 16 hours, so they're hungry. Cuando no han consumido alimento And once after a meal, y después a de regular consumir breakfast. el alimento.
and we can give them tastes of Y sugar les dan a water, probar so 10% sucrose, una solución de 10% de that they azúcar taste when they're in the scanner. y los escanean en la resonancia. And then we can compare their brain response Y when entonces they're pueden hungry and when comparar they're las fed. respuestas de sus cerebros. And this is what we found in Esto es lo que hemos anorexia. encontrado en anorexia. So the healthy controls are in red, and you can see Los when they're controles están en hungry, rojo they have increased brain response y tienen una in the mayor ventral respuesta en el striatum estriado ventral and insula. y la ínsula. The patients with anorexia, when Los they're pacientes hungry, con have anorexia decreased brain response. Tienen una menor respuesta cerebral. So hunger isn't motivating their reward. El hambre es un impulso para, So even when tener they're hungry, recompensa. they have decreased brain response to aun their cuando, reward. aunque no tengan hambre, tienen una respuesta disminuida. And Y what we found was that in the caudate, so this more cognitive area, cuando evalúan en áreas the más more anxious cognitivas, they were, the more harm avoidant, the less responsive they were to reward. entre menos evitación al castigo, la respuesta es menor. So this suggests that Esto maybe sugiere food is being coded as risky, que la comida ha sido codificada como un riesgo or their anxiety is o making la it ansiedad harder for está them to haciendo más experience difícil reward. para ellos But there's a experimentar relationship between anxiety la and recompensa reward. y entonces hay especially alteraciones when en la hungry. sensación ansiosa y de recompensa. So this suggests Esto that there is sugiere altered homeostatic Que la regulation of regulación reward. homeostática está alterada en That la reduced anorexia reward food processing may be a core neural mechanism driving AN, y because que los hunger mecanismos que isn't regulan la driving people to regulación eat in the same way. de la recompensa And from an a su vez está evolutionary asociado con cambios perspective, en cómo this might be codifican para why iniciar la alimentación. food is coded as risky. La comida se codifica So como yesterday algo we heard about riesgoso. binge eating might be evolutionarily helpful if we're going El to atracón be in podría a ser food desert and not have access to food. evolutivamente ventajoso. If you're an animal in the wild, obtaining food, there's always the risk that a predator is going to eat you. Porque tienen que aprovechar cuando hay alimento. Cuando están en So it estado also might salvaje, be los good to animales be a little aprovechan y risk comen más. averse and careful about eating. So maybe that's why. Now there's other studies Hay más estudios that are consistent with this que idea son that consistentes con esta homeostatic idea de que lo signaling homeostático is altered in está individuals with alterado AN. en los And in this pacientes de study, they anorexia. inserted an NG tube and gave sucrose to the stomach without no taste or smell. Es el modelo de la alimentación falsa, que pueden consumir el alimento pero no entra al sistema digestivo. So it was just glucose in the stomach. And what happened in anorexia is that they didn't, normally your hypothalamus response goes down. Normalmente hay una respuesta del hipotálamo. That didn't happen in anorexia, Que so no the ocurre hypothalamus en la wasn't anorexia. responding to the same Por lo way. tanto, el hipotálamo no está respondiendo de la misma forma. And there was decreased connectivity between hypothalamus and other Y reward disminuye regions. la conexión entre el hipotálamo y otras regiones de regulación de la recompensa. So at a very basic level, Es un, the hypothalamus might not be communicating with reward circuits el in hipotálamo no está enviando la anorexia, which might información drive a dietary los sistemas de restriction. recompensa. We also have studies from dopamine, También han estudiado la and dopamina. dopamine usually is a motivator Y la to dopamina eat food, usualmente right? es It's un a pleasure. motivador para comer. In anorexia, En there's la actually anorexia decreased dopamine in the Está ventral disminuida striatum. la dopamina en el estriado. And in the caudate, that area that's associated with anxiety, En las regiones de dopamine regulación de la release ansiedad, is associated with increased anxiety. la dopamina está asociada con el aumento de la ansiedad. So dopamine might not be functioning in the same way Entonces in la patients dopamina no with está anorexia, funcionando de la and it misma might forma contribute en to la anorexia. anxiety and Y fear está of asociada eating. con el miedo y con la ansiedad. What about in bulimia nervosa? ¿Qué pasa en la bulimia? We expected to see the opposite. Esperamos, We expected there would be increased brain response to reward esperamos que when haya hungry. una mayor respuesta a la recompensa en el cerebro de las That's not pacientes what we con bulimia. found. Eso no fue lo que encontramos. What we found Lo que encontramos was fue when they were fed, their brain response did not decrease. que cuando son alimentados la respuesta no disminuye. So normally, satiety Normalmente la saciedad decreases your brain reward response as a disminuye la signal to respuesta stop de la eating. recompensa del cerebro. Food is no para longer dejar as de comer. rewarding, La so comida you ya don't no want to eat as recompensa. much.
in patients with bulimia, En they el caso didn't de la get bulimia, that decreased reward. hay menor recompensa. So this leads us to think that maybe they don't devalue food when they get satiety Cuando signaling, alcanza la so they don't get a saciedad, no cue to devalúan stop el eating. valor de la comida. Okay, what about decision making? So ¿Qué that pasa con la was toma de decisiones? reward and homeostatic Recompensa. crossing, but we know that eating involves a lot of decision making. La alimentación involucra muchas tomas de decisiones. Making choices about what foods to eat, making Elegir choices la about whether comida to que eat or vamos a not. comer, So cuándo what do we comer know o no about comer. decision making in eating disorders? La toma de decisiones en A little trastornos of this was alimentarios talked también lo about han estudiado. yesterday with reduced inhibitory control, increased impulsivity and bulimia, Aumento del control de la increased impulsividad, aumento de cognitive la inflexibility inhibición. and anorexia. Have you seen the delayed discounting task? Do you know this? ¿Han visto los descuentos de impuestos? So La tarea, you have to choose between a smaller monetary tienen amount que elegir entre una today cantidad or a pequeña hoy larger one o una later. mayor en 7 días. Who would choose the smaller one? ¿Quién escoge la más pequeña? Who would choose the later one? ¿Quién escoge la mayor, la que tarda más? So this is delaying gratification. Esa es una mayor This is a gratificación. sign of impulsivity, and I Esa want es my una reward respuesta now. impulsiva. And what we see is Lo que individuals vemos with anorexia Que los choose this individuos con option. They anorexia want to eligen delay la mayor gratification, recompensa. which Quieren is mayor maybe why recompensa. they are motivated to lose weight and can delay Ellos están motivados the para immediate perder gratification peso of food for y no a esperan la respuesta more important inmediata, la recompensa reward down the inmediata. road of weight loss. Bulimia, they En la choose this bulimia one. ocurre lo mismo. What about the brain when they're making these decisions? ¿Qué pasa con el cerebro cuando tomamos What estas we see in decisiones? anorexia is En la this anorexia, prefrontal cortex, la corteza the decision-making prefrontal cortex, is overactive when está they're making sobreactiva this donde se toman las choice. So they're decisiones. really using a lot of resources to make a están usando decision. muchos recursos para tomar esa decisión. What about when they have the option of an immediate reward? ¿Qué pasa cuando hay Decrease una recompensa intermedia? reward response, particularly when they're hungry. Ellos responden más cuando tienen hambre. So this is important because this suggests Esto es that their importante porque decreased esto reward sugiere que la sensitivity is disminución not de la specific to recompensa food. It generalizes to other types of rewards. puede estar asociada a otros And we know that reforzadores. eating disorders go far beyond just relationship with food. Y los trastornos alimentarios van más allá de So we think that this reflects a general deficiency in their esto. reward Puede ser motivation entonces system. una alteración en el sistema de la recompensa general. What about in bulimia nervosa? ¿Qué pasa en la bulimia nerviosa? When making decisions, Cuando toman esta there was decisión, no brain difference in that cognitive control area. no difiere en su respuesta a los controles. But we did Pero see lo que ven, that satiety que la had saciedad a Tien- influence tiene influencia in the dorsal caudate, but not reward. So again, recompensa sí- la recompensa no satiety is tiene not efecto. devaluing reward, no se está devaluando la recompensa. which might explain why people Lo que with puede bulimia, explicar once you por qué la start gente eating, it's con hard to bulimia stop. You're not getting Tienen the signals to dificultades stop. para detenerse, no saben cómo hacerlo. There's also research suggesting that También hay investigación patients que with anorexia indica are more likely to choose low calorie versus high que las calorie personas con food, anorexia eligen las obviously. comidas con menos calorías. And this is associated with greater use of brain circuits involved in habit. Esto está vinculado con la activación de regiones del cerebro relacionadas a los hábitos. So it's this idea that dietary restriction becomes habitual. Por lo tanto, la dieta Maybe it's restrictiva se vuelve initially un hábito reinforced by praise from peers saying that you look good y for losing probablemente la weight. presión de los pares está But soon haciendo it que becomes a coman menos. habit where you don't even think about it. It's Y automatic. entonces se vuelve algo automático, ya ni siquiera lo piensan y solamente lo hacen. And there's evidence that the stronger Y your existe connection in evidencia this habit de una circuit mayor is, conexión the less food you eat. que hace que se consuma menos alimento. And in bulimia nervosa, En bulimia nerviosa there's less inhibitory control. Hay menor control this is a inhibitorio. task where Esta es una individuals are asked to inhibit en la an que los automatic individuos tienen response, que inhibir una respuesta automática and their brain did not light up. It wasn't as active.
Y el cerebro no se tiene que encender, se tiene que desactivar. So putting all of this together, Si it ponemos suggests esto that junto, maybe there's a balance between inhibition hay un and balance reward entre inhibición y that recompensa drives the different eating disorders. So que in define los anorexia, there's distintos increased trastornos inhibitory alimentarios. control, so this is more strong than reward, but in En la anorexia hay mayor bulimia, the recompensa reward is more y en la motivating. bulimia hay mayor control inhibitorio. What about learning, right? Because learning and memory is also really También el important. aprendizaje y la memoria son importantes. And I just mentioned habit. Habit is a form of Solo learning. mencionó hábitos. So what do we know? Because the one thing that's puzzling about anorexia is that they continue to engage in maladaptive behavior Lo que han aprendido de la despite negative anorexia consequences. Es que aprenden a evitar Right? las Poor consecuencias health, negativas. missing Eso es el school, núcleo. missing time with friends, having to go into treatment. There's all these negative consequences, and they're not learning from their behavior. No So is están there a learning aprendiendo las problem? consecuencias de lo que están haciendo. So this is the idea that maladaptive decision making and learning might underlie core Por lo behavioral tanto, una symptoms. toma de decisiones no adaptativa y And we aprendizaje know puede Learning is explicar driven by estos síntomas. violations of expectation. So when there's a difference between what you expect and what you experience, Cuando es distinto lo que That's a experimentas prediction con lo que error. esperas, most people modify their expectations to match their esto experience. puede hacer que la gente normal And modifique sus that's expectativas efficient para learning. que coincida con lo que ocurre. If you have large prediction errors, you're not learning well. Y si And no so lo haces, this is no a está task ocurriendo that- bien el aprendizaje. Can get at prediction errors. So you're asked to identify whether this figure belongs to preguntan A or B. Si pertenece a esa figura And if A o you're B, right, you get a reward of y si 25 está correcto points. te dan 25 puntos de If you're wrong, you recompensa. don't get anything. Y si está mal, no hay recompensa. And then different figures are punishing. So if you're right, Y hay otras figuras you que don't get anything, but if castigan. you're wrong, you lose points. y si las eliges te quitan puntos. And so we can look at learning from reward Y and lo que learning vemos from en la punishment, recompensa, el aprendizaje de la recompensa, and to see if there's differences that Es- might si- explain si hay eating disorder diferencias que behavior. puedan explicar lo que ocurre. This is complicated, so I'll just breeze Esto es over it. complicado. But patients with anorexia, Pacientes con they learn more anorexia slowly. leen más, aprenden más despacio, So regardless of whether it's rewarding or punishing, they learn slower. a pesar de los castigos o las recompensas, ellos aprenden más despacio. But those that learn worse from punishment Pero los que aprenden de have los the poorest castigos outcome in treatment. So they don't gain as much weight over time, suggesting that punishment learning is really altered in anorexia and might make it hard to benefit from treatment. el tratamiento de las personas con anorexia es más complicado del aprendizaje del castigo. Those were in ill patients. We did the same study in patients that had remitted from anorexia, and what we found was the opposite. They had better punishment learning. So after they were recovered, they had better punishment learning. Cuando se recuperan los pacientes de anorexia tienen un mejor aprendizaje del castigo. And it was associated with que a esto later está age of asociado. onset. So we're wondering whether punishment learning is an indicator of a poor prognosis and treatment, or whether it's something that we can manipulate and improve, and if we improve, it could lead to recovery. Entonces están buscando la alternativa de utilizar el aprendizaje del castigo para mejorar los tratamientos. So it's an area of current exploration. Es un área de And then exploración. lastly, Y finalmente, habit, right? We've talked a lot about our hábitos. eating disorders. Hemos hablado mucho de habit. Is that why trastornos people are alimentarios, good los at hábitos. dietary restriction? It becomes a habit. las I won't go into the restricciones de details of how we dieta. can look at habit from a computational model, but I'll jump to some results. Vamos directo a los Where resultados. in adults En adultos, and in adolescents, they have los reduced adolescentes goal-directed tienen learning. aprendizaje And increased dirigido a habit metas learning. disminuido. So it's complicated, but there's an idea that a Es lot of eating disorder complicado, behaviors become habit. pero- And maybe we can change habits, and by changing habits, we can treat eating disorders better. Sí, entonces la idea es de que se utilicen los procedimientos para modificar los hábitos para el tratamiento de los trastornos alimentarios. Okay, so putting it all together. Ahora, poniendo todo junto, Now we know everything there is about eating disorders. Now,
What we're hoping is Lo que that esperamos es que all of these relate todas estas estén relacionadas to different symptoms. para la ocurrencia de distintos síntomas. But we need to do a better job Pero necesitamos hacer mejor trabajo making those direct associations. haciendo las asociaciones de And we need estas. to do a better job Y necesitamos with mejorar ecologically valid tasks that con represent real tareas life, más ecológicas. right? Because we know that there are a lot of things that are rewarding to our Porque sabemos que hay patients. muchas Weight loss cosas is que son rewarding. recompensantes. Getting reinforcement from your peers is rewarding. So maybe La recompensa de sus reward pares from es food isn't, but importante. other things are. So we También really la need to comida. have a better understanding of Y how necesitamos comprender mejor cómo each of these cognitive cada una de functions estas funciones directly relate to the cognitivas están symptoms that we're directamente treating. relacionadas con los trastornos, con los síntomas de los trastornos. That's up to you to do. Eso es para ustedes, es su tarea. I have hope. Eso espera. In the meantime, there are some new Mientras interventions tanto, hay algunas that are intervenciones directly targeting these que se han dirigido constructs. directamente a las And we heard about some of them. alteraciones. Dialectical behavior therapy, Justamente targeting la terapia emotion dialéctica dysregulation, conductual. cognitive remediation therapy, La, targeting teri- cognitive la inflexibility terapia de and remediación impulsivity. cognitiva puede disminuir la impulsividad. And there's some very new therapies, positive una nueva affect therapy terapia for reward, Para la habit reversal recompensa, therapy for over-reliance on reversión de habits. hábitos. And we didn't talk a lot about interoceptive Y también exposure, but la anxiety exposición is a way interoceptiva of puede ayudar. managing anxiety to Ansiedad. physiological sensations. Y estas sensaciones fisiológicas. And we've developed treatments Han desarrollado at tratamientos University of California, San Diego. en la Universidad de San Diego. And we've tested it in Y han- adults, young adults, and Han in probado Norway. con adultos And they're jóvenes. running y trials han, in Guatemala and han Buenos hecho ensayos Aires en and Guatemala, Spain. en España. And it really is focusing on harnessing the positives of those traits that I mentioned earlier. And working on Están concentrados managing en traits, estas, not trying to change estos them. riesgos cognitivos So building compensatory strategies para producir estrategias compensatorias to target each dirigidas a cada area una de las áreas that might be que implicated. podrían estar involucradas. And it's with support because we require that a support person Es muy attends the importante el therapy apoyo with the patient. de una persona que esté con el paciente And we have patient strategies and support strategies. y tienen estrategias para los pacientes y también estrategias de apoyo. If your hunger signaling is not informative and your Si tus satiety signaling señales isn't de informative, hambre we need o to de develop saciedad ways to no están compensate for funcionando that. correctamente, se with tiene que dirigir structure, exactamente a with esa área. routine, a lot of what we Cambiar. already do, but now there's a neurobiological explanation for it. How to motivate people if there's a deficient motivational system. And this might even explain why Cuando está alterada la patients motivación es are not complicado hacer motivated que for la gente se treatment motive. because their motivational systems are altered. And so Porque the los value sistemas of de treatment motivación están alterados. La might not motivación be appreciated because it's a brain puede estar basis. deprimida, puede haber menos motivación porque el sistema cerebral está alterado. And then anxiety is so Y la ansiedad important to target and También treat es because importante dirigir el anxiety tratamiento creates a lot of, or drives a lot of the disordered eating behaviors. So we focus a lot on anxiety. También se enfocan muchísimo en la ansiedad. Okay. And so that was a fast run through Esa fue una visita rápida of what we've been doing a lo in que my han lab. estado haciendo. I would like to acknowledge this takes a big team. Hay que reconocer this este type of gran work. equipo de trabajo. And a lot of, where's Walt? He's here somewhere. Por aquí and está a lot Walter. of financial support. Ahí están los soportes financieros. Por ahí estaba Walter Kay. And just remind that there might be simple answers to the Puede- questions that we're asking. Puede haber They're preguntas probably not the right fáciles. ones. We're going for the complex. Vamos por las difíciles. Yes. So with that, thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Christina, for an insightful presentation. Your expertise made the topic impactful for us.
and we appreciate your time and valuable contributions. Thank you. Agradecemos la ponencia de la doctora Christina Wierenga y con esta gran ponencia vamos a dar paso a las preguntas que tengan aquí presentes o desde las redes que nos están siguiendo por la FES Iztacala. Y disculpen, antes de la pregunta, también agradecemos al doctor Eric por el apoyo que tuvo y tiene en la traducción de la conferencia de la doctora Christina. Bueno, yo tengo dudas sobre si las personas con anorexia tienen una menor capacidad de sentir como los estímulos de la recompensa o por el contrario sienten más intensamente los estímulos externos, pero el cerebro los interpreta como algo peligroso. Bulimia, and also they experience ¿cuáles son los estímulos? Perdón. Anorexia nervosa patients are more sensitive for stimulus, or maybe they are perceiving them as dangerous when they are not dangerous. Right. I think it's the second. I think they're perceiving them as more dangerous. We've found a lot of research suggesting that it's actually punishment sensitivity that increases brain response. Sí, es la sensibilidad al castigo el que está aumentado, porque también aumenta la respuesta cerebral de este sistema. I have so many slides, but let's see, this is aversive taste. Es un sabor aversivo. And they have increased Y hay un aumento response to something negative en la respuesta a lo negativo. and decreased to positive. Y disminuye lo positivo. And then, let's see if here too. For wins and losses, the anorexia patients have increased caudate response for the negative. So I think it's a Pérdidas y ganancias son más balance of sensibles decreased a las reward, pérdidas. increased punishment. Por lo tanto, aumenta la sensibilidad al castigo. Yeah. Gracias. ¿Cuál sería, cómo funcionaría este sistema de recompensa en el trastorno por atracón? How does this reward system function in binge eating disorder? Good question. We don't know. We don't study binge No lo eating han disorder. estudiado. For insurance reasons. Por razones de seguro. But I think that the research in general Pero en general, la suggests investigación en general increased reward response parece que está for aumentada la binge respuesta a la eating. recompensa. So similar to bulimia, and there's semejante a la probably some bulimia. differences because bulimia engages in compensatory Con la weight loss. diferencia de que hay That binge eating doesn't. compensatoria en la bulimia. Pero que son semejantes. Yeah, we need to do more studies Es in necesario hacer binge más eating estudios. disorder. Yeah. ¿Qué tipo de genes han estudiado en correlación? ¿Más los de trastornos de ansiedad, depresión o más los de trastornos metabólicos? What kind of genes have you studied most? Those related to anxiety and depression, or those with metabolic process? Okay, so I have not done the genetic Ella studies no hace los myself. estudios genéticos. Right. There are other studies that have focused more on the anxiety genes, and Los there estudios se enfocan are más a los anxiety estudios de genes that are genes overexpressed que in parece que individuals están with anorexia. sobreexpresados en la anorexia. Individuals with anorexia also have Y también greater tienen- comorbid anxiety disorders. Tienen comórbidos, Right, and trastornos de la ansiedad, those disorders often appear before the eating disorder. que incluso aparecen antes del They trastorno often alimentario. still have high anxiety even when they're recovered. Y incluso después de recuperarse siguen estando ansiosos. And so we really, and avoiding eating serves to reduce anxiety.
Evitar la comida disminuye la ansiedad. right? So we're really working towards developing better anxiety management skills. Están Instead buscando la of forma de manejar mejor, de dietary enseñar a restriction. manejar mejor la ansiedad. But there is probably a genetic component to the anxiety. Pero probablemente That haya un in componente anorexia. genético para la ansiedad en la anorexia. The metabolic genes, those findings are so new Los genes metabólicos that son people muy are really recientes trying to understand. y están what they mean. buscando saber qué es lo que significa. But it is likely that if you have genes that code for lower BMI, Pero que probablemente son genes que codifican genes para that code disminuir el índice for de masa corporal. increased activity, those are the genes that put you at risk for anorexia. En el caso de la anorexia, esos son los genes que actúan más. Thank you. Thank you. Los patrones diferenciales entre anorexia y bulimia se han mantenido en la demora, perdón, en la demora de la recompensa, aunque sean recompensas alimentarias y no alimentarias o hipotéticas y reales. The differences between the patterns of anorexia and bulimia are in the reward, delayed reward, and this has to be with feeding features or características alimentarias o qué? No, estímulos alimentarios, recompensas alimentarias y no alimentarias. So they are sensitive to eating rewards and non-eating rewards. These differences between anorexia and bulimia? Yes. Okay. Yes, so anorexia is less sensitive Sí, en la anorexia hay to menor eating sensibilidad rewards and a los, non-eating rewards. tanto a los estímulos alimentarios como no alimentarios. And bulimia nervosa is more sensitive Y en la bulimia hay Eating mayor rewards sensibilidad a la and not eating recompensa, rewards. tanto a los alimentarios como a los no alimentarios. Right, and so that the delay discounting findings that patients with bulimia will choose the immediate reward. Por eso los pacientes con bulimia en la tarea de descuento temporal eligen la opción inmediata. That relates to impulsivity, Que and we es think that impulsivo. relates to binge eating Y que and puede estar asociado impulsively con el eating and atracón. finding that more rewarding. Porque se encuentra más recompensante. But then the satiety signal isn't effective Pero la in señal devaluing that saciatoria reward, está so you keep alterada. eating. It's one theory. Allá atrás hay otra pregunta. Atrás, ahí. ¿Existe evidencia del uso de estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de los desórdenes alimentarios? I don't know how to translate that. Is there any evidence of making... Transcranial magnetic stimulation Ah. in the eating disorders Yes. treatment? I have a slide somewhere on that. There is. So they are doing transcranial Sí, sí hay. magnetic stimulation. La estimulación They're also doing magnética direct current transcraneal. stimulation. Estimulación con corrientes. The one published study in anorexia, it En wasn't anorexia helpful. hay un artículo I publicado. think they weren't stimulating the right area. I think it has incredible promise. Parecen resultados prometedores cuando estimulan And el so área what it is correcta. it's a magnet that is a neuromodulatory technique, so it's a way of directly Esta técnica modifying how your neuromoduladora neurons genera un campo function. electromagnético que modifica la actividad And so neuronal we're hoping that this research helps identify targets. y que espera que estas Right? Do we investigaciones stimulate ayuden a reward? Do identificar we las stimulate regiones cognitive blanco control? Do we stimulate para anxiety estimular areas? estas regiones que están involucradas. It's a correlation between the microbiome of the patients with these kind of things, because for example, in Parkinson and depression, we already see the microbiome is something very important to this. Yes. So I want to know, in this case, it's correlated to that thing, because well, Yes. Existen cambios en el microbioma de los pacientes. We think there is. We did one study of Hicieron un estudio patients that were de in the pacientes hospital en un for hospital medical stabilization. para estabilizar
But the problem was that pero our el diet, problema because fue de que- they came in starved and we got a poop sample, and then we started feeding them and got another sample, and that changed their microbiome. El problema es de que cuando llegaron, obtuvieron las muestras fecales y después los alimentaron y eso cambió el microbioma. So we couldn't tell what was due to the illness versus what Entonces was no se due puede to the saber qué es lo refeeding. que generó la enfermedad en el microbioma. And there are theories. Walt Hay Kay algunas has this teorías, theory Walter Kay tiene that teorías Parkinson's and anorexia de que might have some Parkinson similarities. y anorexia tienen algunas semejanzas. Right? It's that initiation to eat La and the dopamine iniciación de circuitry comer dysfunction. y la disfunción de la transmisión dopaminérgica. So this is an area that we need to study more. Esa es un área en la que hay que investigar más. So, and the other question is more related with epigenetic or genetic things? ¿Son cambios epigenéticos o genéticos? It's such a good question. It's both. Ambas. Yeah. And you saw, let's see, that very first model didn't do a good job describing it, but this is where epigenetics, right here. Aquí está la parte de la epigenética. We think, like, there's different gene environment expressions in Justamente hay adolescents expresión diferencial versus adults. en adultos y en And so jóvenes. your environment has greater influence over genes Y entonces en la adolescencia when hay you're an mayor adolescent. influencia. And so we think that's exactly what's happening here. That's that genetic impact, is Y that's eso es lo the que suponen que epigenetics. exactamente está ocurriendo en la etapa de la adolescencia And como cambios there's epigenéticos. research showing that there is methylation differences in Parece patients ser with que son anorexia, diferencias en la indicating that there's a metilación. different epigenetic. Right? But what we think is happening is that these genes that are coding for things like harm avoidance and obsessiveness and anxiety, because of epigenetics, they're overexpressed. La sobreexpresión de genes que codifican para la mayor ansiedad, evitación al castigo, son los que se sobreactivan por mecanismos epigenéticos. And that's where the sociocultural Y influences eso puede come haber in. influencia social y cultural. Right? So bullying and bullying, social pressures la and presión all of social. that is going to change your genetic Eso expression está cambiando la expresión de and genes amplify these traits y amplifica los that could start riesgos. this cycle. Thank you. Yeah. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta de los que nos están viendo por las redes de la FES? Adelante. Por ejemplo, en el caso de cuando una mujer está embarazada, en el caso, y tienen como estas aversiones a ciertos alimentos o a comer en general, ¿puede expresar algún gen como anorexigénico en el bebé? That's interesting. I think it's probably more hormonal Es más probable que sea hormonal. and the hormonal influences. La influencia hormonal es más probable. Más que expresión de genes. Yeah. Yeah. Because it's only one stage. Yeah. It's not. Yep. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias por su asistencia a los que nos acompañaron en esta segunda transmisión en vivo por las redes oficiales de la FES Iztacala. Cualquier comentario los estaremos leyendo posteriormente. Gracias.